बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस लाइफ चेंजिंग सेशन के अंदर। आज हमारा टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक इस गूनागू मसरूफियात के ज़माने में बहुत अहम है। अगर आज ये 40 मिनट का लेक्चर आप लोग गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ में एक ख़जाना आएगा, माल दौलत आएगी और इंशाल्लाह आप रिच बन जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग्स बहुत मेहनत से तैयार की जाती है, इनकी स्लाइड्स वगैरह, और ये बड़ी कीमती चीज़ें होती है। तो वो टाइम क्या चीज़ है? टाइम का मतलब है वक्त। यानी कि कभी कभी हम एक दूसरे से पूछते हैं कि जी अल्लाह ताला ने आपको इतना वक्त दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वक्त है वो क्या है? टाइम है, जिंदगी है, लाइफ है। टाइम मैनेजमेंट इज दी अदर नेम ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट एक ही बात है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट करूं और लाइफ मैनेजमेंट को मनी मैनेजमेंट कहूं तो ये गलत नहीं होगा। जो लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो वो लाइफ को मैनेज करेंगे, और जो लोग लाइफ को मैनेज करते हैं तो वो मनी को मैनेज करते हैं, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू लाइफ एंड लाइफ इज इक्वल टू मनी। तो बाज दफा मुझसे लोग ट्रेनिंग में पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो मेरा यही जवाब होता है कि मेरे पास टाइम जाया करने के लिए टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट द टाइम। टाइम मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम को किल करते हैं, अगर आप टाइम को मारते हैं, तो आप मनी को किल करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। तो जो लोग टाइम को मारते हैं, टाइम को कत्ल करते हैं, तो वो मनी को कत्ल करते हैं, मनी को मारते हैं, तो फिर उसको कहते हैं गरीब। और जो टाइम का कदर करते हैं, टाइम को कैश करते हैं, तो वो अमीर बनते हैं। गरीब लोग टाइम को काश करते हैं और अमीर लोग टाइम को कैश करते हैं। आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन है, तो बहुत ज्यादा लोग अपने टाइम को बेतहाशा जाया कर रहे हैं। किस पे जाया कर रहे हैं? टीवी पे हर वक्त बैठे होते हैं, खबरें सुनते हैं, उससे फारिग हो जाते हैं तो चले जाते हैं जी अभी जो है ना देखते हैं कितने मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप के, ताकि सब के सब स्टडी करें और फिर जवाब देना भी फर्ज है। उससे फारिग होता है हो जाते हैं तो फेसबुक पे चले जाते हैं, उससे फारिग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो काफी सारा वक्त सोने में गुजार देते हैं। इस तरीके से टाइम किल करते हैं लोग और कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइम को मैनेज कैसे करते, टाइम को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस स्लाइड को देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है, डिफिनेशंस करेंगे इसकी। टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज। यानी कि आप होश और हवास के साथ आपके जो डेली लाइफ है, जो कुछ आप कर रहे हैं, उस पर अगर आपका कंट्रोल है तो फिर टाइम को आप कंट्रोल करेंगे। कुछ ऐसी भी गैर जरूरी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, फिर हम टाइम को कंट्रोल नहीं करते हैं, टाइम हमें कंट्रोल करता है। तो जब आप टाइम को मैनेज करेंगे और हर काम अपने प्रॉपर वक्त पे करेंगे तो आपकी जो पैदावारी सलाहियत है, आपकी जो फ़ालियत है और आपकी जो कारकर्दगी है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप टाइम को कैश करके आप अमीर बन सकते हैं। कि टाइम के लिए स्किल्स और टूल्स का होना जरूरी है। जो लोग महारत सीखते हैं और औजार को इस्तेमाल करते हैं तो वो कम वक्त में ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में बैलों के जरिए और हल के जरिए जो है वो जमीनों को जो है वो सैराब किया जाता था, ठीक है, या उस पे जो है ना वो जो काश्तकारी करते थे। अभी ट्रैक्टर्स आ गए, अभी ट्यूबवेल आ गए, और जो काम महीनों में लोग करते थे तो अभी वो लोग दिनों में करते हैं और घंटों में करते हैं, क्योंकि स्किल्स भी आ गई और टूल्स भी आ गए। लिहाजा हर बिजनेसमैन, चाहे आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर है
या चाहे किसी इंडस्ट्री के अंदर है, तो अगर आपके पास महारत है, महारत कैसे सीखेंगे? जिस तरीके से हम डेली जूम मीटिंग आपको करवाते हैं और आपको सिखाते हैं। और टूल्स वो चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजनेस टूल है, चाहे वो किसी शोबे की टूल है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उन टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हैं और आगे आप तरक्की करते हैं और अपने गोल को हासिल करते हैं। टाइम की मजीद तशरीहात में से एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स इन योर डे टू effectively accomplish your goals। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपके पास अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं। याद रखना कि अल्लाह ताला ने किसी को पतला बनाया, किसी को दुबला, किसी को मोटा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को बेहतर बनाया है, किसी को मतलब कि थोड़ा सा फिजिकली एम्पावरमेंट बनाया है। इसमें तो फर्क है। अल्लाह ताला की तमाम कामों में हो सकता है कोई फर्क हो कि फर्क के साथ दुनिया को पैदा फरमाया है, लेकिन अल्लाह ने तमाम लोगों पर यह मेहरबानी फरमाई है कि अमीर और गरीब, पतले दुबले मोटे जो भी है, उनको 24 घंटे दिए हैं। अब ये कोई बंदा गिला नहीं कर सकता कि या अल्लाह उस बंदे के पास तो 24 घंटे थे इसलिए वो अमीर हो गया, मेरे पास 24 घंटे नहीं थे तो मैं गरीब हो गया हूं। ये गिला आप नहीं कर सकते। अब इस 24 घंटों को जो लोग मतलब है कि मैनेजमेंट के साथ और प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे वो अमीर होते हैं। एक एक मिनट जो है वो बड़ा कीमती है। लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट कैन लीड टू, जो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर सकते उसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा कि स्ट्रेस में इजाफा होगा, जहनी दबाव में, आपके अंदर नज्म ज़ब्त नहीं होगी, आपका जो है ना आप मीट नहीं कर सकेंगे अपने गोल्स को, अपने हदफ को हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप गैर जरूरी कामों के अंदर उलझेंगे तो गोल को कैसे हासिल करेंगे? जरूरी कामों को छोड़ देते और गैर जरूरी कामों को अपना लेते हो, उसमें फंसा देते हो अपने आप को। उसके बाद यह है कि जो काम तरजीही बुनियादों पे होनी है उसको आप आखिर करते हैं और जो गैर जरूरी काम है तो वो आप पहले कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जी प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको टाइम का चोर कहते हैं। एक मनी चोर है, जो आप कहते हैं कि चोर है, उसने चोरी की और उसने जो है ना पैसे चोरी कर लिया। लेकिन जो लेजीनेस है, सुस्ती है, काहली है, ये टाइम का चोर है। दोनों चोर एक जैसे हैं। अगर आपसे कोई बंदा नकबजनी करे, चोरी करे, तो कितने आप परेशान होते हैं? परेशान होते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप अपनी लेजीनेस की वजह से, फेसबुक देखने से, टीवी के ड्रामे देखने से, क्रिकेट से, सिगरेट नोशी और ये वो गलत चीजों पे आप टाइम जब किल करते हैं तो कभी भी आपको एहसास नहीं हुआ कि मुझसे चोरी हो गई। चोर कौन है? आपकी लेजीनेस, आपकी सुस्ती, आपकी काहली, आपका कंफर्ट जोन, घर से बाहर ना निकलना, काम ना करना, तो ये टाइम का चोर है। लेजीनेस इज द थेफ्ट ऑफ टाइम। ठीक है। तो आपने आज के बाद मेरे भाई लेजीनेस को दूर भगा देना है, सुस्ती को दूर भगाना है। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप अमीर होंगे, क्योंकि आपसे जब टाइम की चोरी नहीं होगी तो आप पैसा कमाएंगे, और जब आप पैसा कमाएंगे टाइम में तो आप अमीर होंगे। वाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट? हमें टाइम की जरूरत क्या है मैनेजमेंट की? ना ही करे तो क्या हो जाएगा? याद रखना, जब आप टाइम को मैनेज करेंगे तो हर काम वक्त पे होगा। नमाज के लिए अलग टाइम होगा, खाने के लिए अलग स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि गपशप के लिए अलग टाइम होगा, वर्जिश के लिए अलग टाइम होगा। ठीक है। ये फिर आपका टाइम बचेगा। लेकिन जब आप मिक्स करेंगे प्रायोरिटीज को और नॉन इम्पॉर्टेंट को और इम्पॉर्टेंट को, हर चीज को मलगूबा बनाएंगे, मिक्स करेंगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। तो रिड्यूस स्ट्रेस, जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो जहनी दबाव में आप नहीं आएंगे, आपका जो काम की कारकर्दगी, आउटपुट वो ज्यादा होगी। ठीक है। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बखूबी सर अंजाम देंगे। बैड टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। इसकी जो अहमियत है वो क्या है? आज मैं आपको अहमियत के बारे में बताऊंगा कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, है तो मैंने बता दिया। लाइफ इज लिमिटेड। दोस्तों याद रखना कि टाइम बहुत महदूद है। जिंदगी में जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ये जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये टाइम दोबारा रिवर्स नहीं होगा, चाहे एड़ी चूटी का जोर लगाएं। ठीक है। आप बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करेंगे ना तो टाइम वापस नहीं आएगा। याद रखना, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन मैं कहता हूं यार ये गलत कह रहे हो। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर देन मनी।
کیونکہ جب پیسے گم ہو جائیں تو وہ تو دوبارہ مل سکتے ہیں, دوبارہ کما بھی سکتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جب ٹائم بھاگ جائے گا آپ سے ایک دفعہ تو آپ کبھی بھی اس ٹائم کو واپس نہیں لا سکتے. یاد رکھنا ٹائم تیزی کے ساتھ بھاگ جائے گا آپ سے. جب آپ ٹائم کو ضائع کریں گے تو ٹائم تیزی سے بھاگے گا, اور ساتھ ہی آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں دور بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائم کو ماریں گے تو ٹائم آپ کو مار دے گا. اگر آپ ٹائم کے ساتھ جو سلوک کریں گے ٹائم آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. ٹھیک ہے, اسٹیپس ٹو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ, وہ 12 اسٹیپ میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یاد رکھنا ٹائم مینجمنٹ کون کون کر سکتا ہے؟ جن کے پاس لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے کہ میں نے یہ 2 سالوں کے اندر ڈائریکٹر بننا ہے, میں نے فلاں پوسٹ حاصل کرنا ہے, میں نے یہ گاڑی لینی ہے, میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے, میں نے حج کے لیے جانا ہے. کب جی؟ 2 سال کے اندر اندر. تو ابھی سے کام شروع کرو. پھر بریک ہی کیوں کرتے ہو؟ لیزینس کیوں کر رہے ہو؟ ایک ایک گھنٹہ یہ ایک اینٹ کی مانند ہے. جب آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو ایک ایک اینٹ لگنے سے ہی تو عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو ایک ایک اینٹ جو ہے یہ ایک ایک گھنٹہ ہے, آپ کی ایک ایک منٹ ہے. جب آپ ان منٹوں کو اور اس اینٹوں کا ایک کمپاؤنڈ افیکٹ بنائیں گے تو 2 سال کے بعد ایک عمارت کھڑی ہوگی. اور عمارت یا تو آپ کے پوسٹ ہے, یا تو آپ ڈائریکٹر بن گئے, یا آپ حج پہ چلے گئے, یا آپ نے جو ہے نا وہ اپنے گول کو حاصل کیا. تو وہ جو اینٹیں چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہے, اب یہ کرونا کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن ہے, اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی اگر آپ ان اینٹوں کو مینیج کریں گے تو انشاءاللہ وہ 2 سال کے بعد آپ کی بلڈنگ بن جائے گی. لیکن یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہے, یہ جو ابھی آپ لوگ سٹیٹس کو میں ہیں اور انسرٹینٹی کے اندر ہے, تو میرے دوستو اس میں بھی آپ لوگوں نے وقت ضائع نہیں کرنا, اس میں سیکھنا ہے, اس میں سکلز کو امپروو کرنا ہے. کہ سکلز جب آپ امپروو کریں گے تو جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو سکلز کی وجہ سے آپ 1 سال کا سفر 1 مہینے میں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے اس مہینے کو ضائع کر دیا تو آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گے, اور جب آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گے تو آپ 1 مہینے کا سفر 4 سال میں بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کے پاس نہ سکلز ہیں نہ آپ کے پاس ٹولز ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور ٹائم کو مینیج کرنے کی جو ہے وہ لیکچر سن رہے ہیں. لانگ ٹرم ویژن جس کو نے کہا ہے وہ کبھی بھی ٹائم ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پرائرٹائزیشن کیا چیز ہے؟ ترجیحات. یعنی کہ آپ نے جب صبح اٹھتے ہیں نہیں بلکہ رات کو آپ نے ترجیح لسٹ بنانی ہے. مہینے کے اینڈ پہ بنانی کہ اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے. ویک اینڈ پہ ترجیح لسٹ بنے کہ اگلے ہفتے کیا کرنا ہے. ڈیلی لسٹ بنانا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. یعنی کہ صبح سویرے اٹھے اور آنکھیں ملے اور باسیاں لے, وہ آج میں نے کیا کرنا ہے. وہ اللہ کے بندے, آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے رات کو ٹائم کو شیڈول نہیں کیا تھا. یاد رکھنا, جب میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, میں نے لاکھوں کروڑوں کا اور اربوں کا بزنس کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں اس طریقے سے کیلنڈر بناتا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو کہاں ہوں گا, فلاں کہاں ہوں گا, فلاں گھنٹے میں کہاں ہوں گا, فلاں دن کہاں ہوں گا. اس طریقے سے 15 دن اور ایک مہینے کا ارلی شیڈول چلتا تھا, اور میں اس شیڈول پر سٹک جاتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے نا تو مشین کی طرح چل رہے, تو مشین کی طرح چلتا رہا. تو اللہ کا شکر ہے وہاں میں نے کامیابی بھی تولی ہے نا, کہ میں نے کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا, بلکہ جو کل آنے والا کام ہے وہ میں ابھی سے کرتا ہوں. بلکہ صبح سویرے جو آپ نے جانا ہے تو آپ جو ہے نا پانی اپنے بالٹیاں بھر لیں. ہو سکتا ہے صبح بجلی نہ ہو, استری کرے رات کو, ہو سکتا ہے کل لائٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, جو کچھ کل آپ نے صبح کرنا ہے وہ رات کو کرے, تاکہ آپ جو ہے ٹینشن فری ہو کے صبح اٹھے اور کاموں کا آغاز کر سکیں. شیڈولنگ اس کو کہتے ہیں. ڈیلیگیشنز, اچھا کچھ کام, سارے کام آپ نہ کریں, آپ لوڈر نہ بنے, لیڈر بنے. جو کام آپ کی وائف کر سکتی ہے, جو آپ کی بیٹی جو بیٹا کر سکتے ہیں, تو آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں آج آپ کو اس کا ٹپ بتا رہا ہوں. لیٹ سے آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ میں نے بجلی کا بل میں بھی دینا ہے, میں نے جو ہے نا گاڑی کی سروس کروانی ہے, میں نے سبزیاں لینی ہے, میں نے جی گیس کے بل جائے کروانے ہیں, میں نے جی یہ بینک میں جو ہے نا ٹرانسفر کرنا ہے, میں نے جی کمپیوٹر کل ریپیئر کرنا ہے, موبائل ریپیئر کرنا ہے, اور میں نے جی رات کو جو ہے نا کوکنگ کا سامان بھی لے کے آنا ہے. تو اللہ کے بندے, تو ڈیلیگیٹ all the jobs to your relatives. لیٹ سے بل آپ کا بیٹا بھی پے کر سکے گا, ویجیٹیبل بازار سے وائف بھی لا سکتی ہے, کوکنگ جو ڈنر کا ہے وہ آپ کی بیٹی بھی کر سکتی ہے. اس طریقے سے کچھ کام ڈیلیگیٹ کرے, سارے کام خود نہ کرے, اور ان کاموں کو مائنس کر کے ان کو سیو کر کے آپ بزنس کریں.
आप सीखें, आप बिजनेस करें, आप प्रेजेंटेशंस दें, आप ट्रेनिंग दें, आप इनवाइट करें, आप प्रोस्पेक्टिंग करें। मेरी बात समझ रहे हैं? वो जो 10-15 रुपए का काम है जिससे जो आपके दूसरे लोग भी कर सकते हैं, वो आप खुद क्यों कर रहे हैं? छोटे छोटे काम हमने अपने ऊपर लादे हुए और कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है। यू आर नॉट अ लीडर, देन यू आर अ लोडर। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, और जो काम शुरू करे मेरे भाई उसको फोकस करके करें। ये नहीं कि काम एक कर रहे हैं और 100 जगहों पे आप सोच रहे हैं, तो कोई काम होगा नहीं। ठीक है, बाज औकात मैंने लोगों को देखा है, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। एक काम को शुरू करते हैं, अच्छा यार ये तो ठीक नहीं है, चलो, तो वो जो है ना, वो जो इस तरह मंकीज की तरह उनका दिमाग जो है ना रोलिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखना इस तरह नहीं करना। बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड रखे। यानी कि जब आप घर में आते हैं तो हर चीज प्रॉपर जगह पे रखे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब आप जो है ना अनजाने कोई चीज किसी जगह रख लेते हैं, उस चीज की वो जगह नहीं होती, आप उसको रख लेते हैं, फिर आप 1 घंटा जाया करते हो उसको ढूंढने में, और फिर जो है ना झाड़ते हो वहां पे जी, कभी वाइफ को बुरा भला कहते हो, कभी बच्चों को, जी फलां चाबी किधर है मेरी, वो फलां चीज किधर है, वो जी मेरी कंघी किधर है, वो जी ये कहाँ पे है। मेरे भाई आपने गलत जगह पे जो चीजें रखी थी, आप 1 मिनट उस वक्त जाया करते, अपनी चीज को सही जगह पे रखते, तो आज आपका 1 घंटा जाया ना होता। इस तरीके से भी लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो मैंने बताया कि लेजीनेस को छोड़ दे, ये आपका टाइम का चोर है। रिड्यूस इंटरप्शंस, ये क्या चीज है? बस औकात जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो इर्द गिर्द के लोग आपको काम के लिए नहीं छोड़ते, वो आपको बेजा मुदाखलत करेंगे, आपको कॉल करेंगे, अजी मौसम कैसा है, वो जी आप कैसे हैं, वो जी चैटिंग करो मेरे साथ। तो ये काम नहीं करना। अगर आप कोई काम पे करें तो उसको नो करें। नो नो कहना सीखिए। जब आप नो नहीं करेंगे ना तो आप बिल्कुल नाकाम आदमी होंगे। आप जरूरी मीटिंग में कोई बंदा आपके पास आते, ओ जी इसको छोड़ दिया यार, ये जरा मेरा काम करो, तो ये भी आपका टाइम चोर है। याद रखना, जो बंदा आपको इंपॉर्टेंट काम से निकालता है, आपको आपके काम में मुदाखलत करता है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। याद रखना, अपने वेल विशर्स को और बैड विशर को पहचानिए, और अपने कामों के अंदर, दूसरों के कामों के अंदर, मतलब है कि वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस तरीके से आपका टाइम जो है ना मैनेज नहीं होगा। एफिशिएंट मीटिंग, जो कि फाल मीटिंग्स है, उस पर जाएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्या चीज है? मसलन ये है कि आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप फैसलाबाद में हैं और आप एक बंदा वो कहता है कि जी आप लाहौर में आए तो मीटिंग करते हैं। तो याद रखना, मीटिंग आप उस एक बंदे के लिए मीटिंग के लिए क्यों जा रहे हैं? उसे कहो यार प्ले स्टोर में जाओ, जूम को डाउनलोड करो, मैं और आप जूम पे बात करते हैं, मैं जूम पे आपसे मीटिंग करता हूँ। फिर आप उसको व्हाट्सएप पे कॉल करें। व्हाट्सएप पे कॉल करें तो आपके वो जो कम्युनिकेशन पे के पैसे हैं वो भी बचें, आपका आना जाना भी बच गया, आपका टाइम भी बच गया, और मीटिंग भी हो गई। आप मतलब कि इस तरीके से टाइम जाया करते हो कि फ्यूल भी जाया करते हो, टाइम भी जाया करते हो, और उसका रिजल्ट भी नहीं आता। तो लिहाजा कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव जब बनाएंगे, तो जो काम कम्युनिकेशन के जरिए हो रही है उसके लिए फिजिकल जाना जरूरी नहीं है। लेट्स से मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ कि आप जो है ना, आजकल मैं अपने घर के अंदर सब्जी मैं ऑनलाइन मंगवा रहा हूँ। मैं पहले सब्जी के लिए मार्केट जाता था, आधा घंटा मेरा जाया होता था। अब मैं एक करता हूँ, वो सब्जी मंगवा लेता हूँ। इस तरीके से आपका जो बिजली का बिल है, मैं कभी भी बैंक में नहीं गया, बिजली के बिल, गैस के बिल, मैं कभी भी ये जो नहीं होते, ये जो मोबाइल शॉप्स होते हैं और ये जो कार्ट आप लोड करते हैं कि जो लोग इजी लोड करें, ये बड़ा फजूल और बेहुदा तरीका है। यार अपने अकाउंट में पैसे रखे, जो आपका बैंक अकाउंट है उसको ऑनलाइन करें, और हर बिल, हर एक काम, बिजली का बिल जो भी है वो ऑनलाइन जमा करवाएं, ऑनलाइन लोडिंग करवाएं, ऑनलाइन इजी लोड करें, जो भी है वो आप ऑनलाइन करें। आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। इस जमाने में भी आप फिजिकली जा रहे हैं, तो फिर आप इस जमाने के तो ना हुए ना, फिर तो आप सन 1930 के हुए ना, सन 2020 के होने चाहिए आपको। अवॉइड परफेक्शनिज्म, ये क्या चीज? कमालियत पसंदी। कमालियत पसंदी किसको कहते हैं? कि एक आदमी हर फन मौला है, वो कहते हैं कि जी मैं ये करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी, मैं इतना काम करूंगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बातें तो बहुत करते हैं तोते की तरह, लेकिन काम टक्के का नहीं करता। इसको रॉकिंग चेयर एडवाइजर भी कहते हैं ऐसे लोगों को, कि वो लोग जो है ना कहते हैं कि मैं बड़ा परफेक्ट हूं और मैं ये कर सकता हूँ, आपसे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन करते नहीं है। ठीक है, रिजर्वेटिव का मतलब होता है खुद एतमाद होना, कि जो भी काम करो तो आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और इसको मैं फिनिश भी कर सकता हूँ। ये नहीं कि बुखलाहट के शिकार हो, यार काम शुरू कर दिया, अल्लाह खैर करे, पता नहीं मैं जो कर भी लूंगा क्यों नहीं, तो इससे टाइम बर्बाद होगा।
ABCDE میتھڈس کیا چیز ہے. کچھ ایسے کام بھی ہوں گے جس کا کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, وہ ارجنٹ ہوں گے. کچھ ایسے بھی کام کر جس کا کرنا اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تیسری لسٹ وہ ہے اگر ہو جائے تو بہت اچھا طریقہ ہے. لیٹ سے فرض نماز ہے تو مسٹ ٹو ڈو, شوڈ ٹو ڈو سنت ہے, نائس ٹو ڈو مستحب نوافل ہے. اس طرح بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یعنی کہ جو ضروری کام ہے وہ آپ نے اے پہ ڈالنا ہے, جو ذرا کم ضروری ہے وہ شوڈ ڈو پہ ڈالنا ہے, جو سی ہے نائس ٹو ڈو اگر وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. کچھ ایسے بھی کام ہوگی جب کسی کو آپ کو سونپیں گے سونپنا, اور کچھ ایسی بھی کام ہوں گے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا 7 بجے ٹی وی ڈرامہ دیکھنا, یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے, ایلیمینیٹڈ. کرکٹ میچ دیکھنا, رات کو خبرنامے میں رپورٹ دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں یار, بس وہ پتہ چل جائے گا کس نے جیتا کس نے ہارا, ایلیمینیٹڈ. ٹھیک ہے, اس قسم کے کاموں کو, فضول کاموں کو آپ ایلیمینیٹ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, ٹپ آن ٹائم مینجمنٹ. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ ایک اس طرح گھڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے تو اس کو آپ پہلے کریں, اور کوشش کریں کہ مارننگ ٹائم میں کریں. اور وہ کام جو تھکاوٹ والے کام ہے, جو مشکل کام ہے, وہ کدھر کریں, اس مارننگ میں کریں. مجھے برین ٹریسی کی ایک کتاب کا جو ہے نا مطالعہ کا موقع ملا. برین ٹریسی کا کتاب ہے کہ اس میں کتاب کا نام ہے ایٹ دیٹ فراگ, اس مینڈک کو کھاؤ. اگر صبح سویرے یعنی کہ یہ ضروری ہو کہ آپ کے لیے کہ بہت زیادہ مثال کے طور پر کہ جب تک آپ اس مینڈک کو کھائے نہیں گے تو آپ کو کام نہیں ہوگا, تو ایٹ دیٹ فراگ یعنی کہ اس کام کو پہلے کرے. مثلا اسٹوڈنٹ ہے, میتھ سے وہ بڑا گھبرا رہا ہے, میتھمیٹکس اس کے لیے بوریت ہے, تو صبح سویرے کرے. شام کو وہ سبجیکٹ پڑھے ذرا آسان ہو اور ذرا انٹرسٹڈ ہو. انٹرسٹڈ کام جس میں آپ تھکتے نہیں ہیں تو اس کو شام کو کریں. شام کے وقت کیا ہوتی ہے, آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور برین کو آکسیجن کم ملتا ہے, تو وہ کام کرو جو تھکاوٹ والے نہیں ہے. وہ کام جو صبح سویرے برین کو آکسیجن زیادہ پہنچتا ہے, کیونکہ تمام جو درخت ہوتی ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں. صبح سویرے اٹھے, اللہ کا نام لے, نماز پڑھے اور آپ تلاوت کریں, ورزش کریں, اور انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کام جو ہے نا مینیج ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہی 10 بجے 11 بجے تو آپ کے برین میں آکسیجن گئی نہیں ہے, تو آپ کی سوچ کی جو ہے نا ونڈوز ہے وہ بھی بند ہے. سوچ کے ونڈوز کس سے کھلتی؟ صبح سویرے نماز پڑھنے سے, صبح سویرے ورزش سے, اور بہت زیادہ آکسیجن پیپڑوں کے اندر لے جانے سے دماغ کے ونڈوز کھلتے ہیں اور آپ کو کام کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن جب آپ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں اور 1 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کے ونڈوز پر بند ہوتے ہیں کہ اس وقت آکسیجن آپ کو نہیں ملتی, آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے نا زیادہ بہتر نہیں ہوتی اور سوچوں کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے. ہاؤ ٹو مینیج ٹائم, بیلنس یور ایفرٹس, ورک آن اسمال پورشن ایوری ڈے. اچھا, کوئی کام بہت بڑا ہیوی ہے, آج شروع کرتا ہوں, کل شروع کرتا ہوں, آج شروع کرتا ہوں, کل شروع کرتا ہوں, کل تو نہیں آئے گا لیکن قل آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کرنا. ان کاموں کو بریک ڈاؤن کرے, چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کو ڈیوائڈ کرے. مثلا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو ایک مت کہو کہ یار یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے مجھے 1 مہینہ چاہیے شروع کرنے میں. نہیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اس کام کے, اور ان ٹکڑوں کے اوپر آہستہ آہستہ شروع کرے. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اس بڑے اژدہے پہ آپ قابو پا لیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے تو بہت بڑا کام ہے, اس کے لیے تو 1 مہینے کی تیاری چاہیے, تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو وہ کام کبھی بھی شروع نہیں شروع ہوگا. ایک دانا کا قول, ایک دانا کہتے ہیں کہ کام ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے طریقہ. اس کے بعد جی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں, اور جو میں نے مارننگ کی بات کی وہ بھی میں نے بتائی. پرائرٹائز ٹو ڈو دا لسٹ. ٹھیک ہے, دیکھیے جیسے کہ یہ کیلنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس طریقے سے کیلنڈر آپ بنائیں. 1 سے لے کے 31 تاریخ تک جتنے بھی دن ہیں سارے دن انگیج کریں. یعنی کہ آپ نے 2 تاریخ کو میں نے کیا کرنا ہے, 4 کو کیا کرنا ہے, 7 کو کیا کرنا ہے, 16 کو کیا کرنا ہے, 20 کو کیا کرنا ہے, 23 کو کیا کرنا ہے, لیکن کوئی بھی دن بغیر ایکٹیویٹی کی نہ جائیں. میں کہتا ہوں کہ دن میں مہینے میں اگر 31 دن ہے تو 31 دن کے اندر آپ کم از کم 2 سے 3 دن تک بزنس کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. کوئی بھی ڈیٹ ایمٹی نہ جائے جس میں آپ نے پراسپیکٹنگ نہیں کی, جس میں آپ نے کمیونیکیشن نہیں کی, جس میں آپ نے پریزنٹیشن نہیں دی, جس میں آپ نے کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں کی. وہ دن گیا بیکار. اور جو 2 سال میں آپ نے بہت بڑا امپائر بنانا تھا, بزنس ٹائپ کون بنانا تھا, چلے جی آپ نے جتنے بھی دن ضائع کریں گے تو وہ ٹائکون, وہ ٹارگٹ آپ سے اتنا دن باقتا چلا جائے گا. لیٹ سے آپ کو 31 دسمبر تک ایک
31 दिसंबर तक एक टारगेट आपने हासिल करना है, तो उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर रोजाना आप 4 घंटे काम करेंगे तो 31 दिसंबर तक आप 5 लाख रुपए कमाने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं आज कल 1 महीना गुजर गया, तो फिर वो 31 दिसंबर को नहीं, वो 31 जनवरी तक चला जाएगा। फिर आप अगला महीना जाया करेंगे तो 28 फरवरी, फिर अगला महीना जाया करेंगे, तो जितने आप दिन जाया करेंगे आपका गोल, आपका टारगेट भागता चला जाएगा। न भी आपकी मर्जी कि आप उसको करीब लाते हो या दूर भगाते हो। ये जो कैलेंडर है ये इसी के लिए है कि आप अपने जितने भी काम हैं वो लिखें और डेट वाइज लगे कि मैंने कोई दिन जो है ना आपने कज़ा नहीं करना। लेट से आज आपका कोई जरूरी काम आ गया, आप 4 घंटे बिजनेस को नहीं दिए, तो कल के डेट में आपने क्या करना है, कल के डेट में 8 घंटे नहीं देने, कल के डेट में 6 घंटे, अगले दिन फिर 6 घंटे। इस तरीके से 2 दिनों के अंदर वो जो एक दिन आपने कम काम किया है वो 3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। ये कामयाब लोगों के टिप्स मैं बता रहा हूं। जो कामयाब लोग हैं ना दुनिया के अंदर, मिलीनियर, वो ऐसे ही करते हैं। और मैंने भी अल्लाह का शुक्र है अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर ऐसा काम किया, तो दुनिया जानती है। व्हाट कैन स्टॉप यू? आपको कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको स्टॉप करती है काम करने से? वो कौन सी चीजें हैं? पहले तो नेगेटिव थॉट्स है आपके, आपके जो थॉट्स आते हैं जहन के अंदर, गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, वो आपको जो है ना रोक देते हैं। याद, नेगेटिव थॉट्स क्या है? नेगेटिव थॉट्स ये है दूसरों पे तनकीद करना। याद रखना कि जो लोग दूसरों पे तनकीद करते हैं ना, तो वो लोग जो है कभी कामयाब नहीं होते हैं। मुझे ये बताएं, अबू जहल ने तनकीद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्या वो कामयाब है? फिरऔन ने मूसा पे तनकीद की थी, क्यों कामयाब है? नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे तनकीद की थी, क्यों कामयाब है? कोई कामयाब बंदा होना तो वो तनकीद कभी नहीं करता। आपने बड़े लोगों को देखा होगा, वो तनकीद करते रहते हैं, वो कामयाब लोग नहीं होते। किसी दानश्वर ने एक नाकिद से पूछा, नाकिद उसको कहते हैं जो तनकीद करता है। किसी दानश्वर ने एक तनकीद करने वाले से पूछा कि तनकीद करने से आपको कोई कामयाबी मिल जाती है? तो तनकीद करने वाले ने कहा, जनाब हिरगिज नहीं। तो फिर दानश्वर ने कहा कि शट योर माउथ, अपने मुंह को फिर बंद रखो अगर आपको इससे कामयाबी हासिल नहीं होती। तो कितना जबरदस्त जवाब है, ठीक है, कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज द टाइम। ये है कमाल की बात कि कभी भी आपने तनकीद नहीं करनी, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स, आपको पता है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, 65,000 थॉट्स आते हैं। जब भी आप कहीं बैठे होते हैं ना कभी कभी, तो मुख्तलिफ थॉट्स आते हैं। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करें, ये मैं टिप दे रहा हूं आपको, इस टिप को अपने पास लिख ले। आप ये क्वेश्चन करें अपने आप से कि व्हाई आई एम हियर, मैं यहां क्यों हूं, इस सोचो से मुझे क्या फायदा। वहां पास लगाए, वहां विंडो बंद करे और उस विंडो को खोले जो काम आपने करना है। बहुत जबरदस्त टिप दे रहा हूं, लाखों का टिप दे रहा हूं। कभी कभी आपके जहन में थॉट्स आते हैं, वहां पास लगाएं, उधर उस विंडो को बंद करें। नेगेटिव पीपल से अवॉइड करें। याद रखना, किसी इलाके के अंदर उस किसी के एटीट्यूड को और हैबिट्स को हम चेक करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द 5 लोग आपके दोस्त हैं, वो 5 लोग जिस तरह भी होंगे तो उसका आप मजमुआ होते हैं। लो सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी की कमी, फिर काम आप शुरू नहीं करते, फियर ऑफ फेलियर, यार कहीं फेल ना हो जाऊं, और फियर ऑफ रिजेक्शन। ये जो रिजेक्शन है, तनकीद, इससे जो भी लोग घबराते हैं ना क्रिटिसिज्म से, तो याद रखना वो कभी भी कामयाब नहीं होता। जो बंदा आप पे तनकीद करते हैं ना वो कामयाब होगा, और जिस तनकीद से आप डर रहे हैं आप दोनों कामयाब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि न किसी की तनकीद करना है और न किसी की तनकीद को आपने जो है ना ऑब्जर्व करना है। टाइम थोड़ा है तो मैं ये स्लाइड जरा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आपके लिए ये मैं बताता हूं कि दोस्तों 4 क्वाड्रेंट से टाइम मैनेजमेंट के। एक अर्जेंट है जो कि जरूरी है, एक नॉन अर्जेंट है, ठीक है। एक अर्जेंट है, एक नॉन अर्जेंट है। ये देखिए अर्जेंट जो है ना, आप देख रहे हैं कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं, फिर नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट। अब इसको इस तरह डिस्प्ले करेंगे, ये जरा देखे और इसको सीखे। बहुत बहुत जबरदस्त स्लाइड आपके सामने आ रही है। वो ये है भैया कि कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट होंगे। अर्जेंट वो है कि मसलन क्राइसिस आ गया, मसलन कोरोना आ गया, देखे ना, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, ये अर्जेंट था, ये अर्जेंट था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो आपको प्रेस कर रहे हैं, किसी ने डेडलाइन आपको दिया कुछ प्रोजेक्ट से, ठीक है, प्रिपरेशन, वो ये अर्जेंट है।
مثلا بجلی کا بل جو تھا وہ ابھی 31 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہ ارجنٹ ہے. نان ارجنٹ وہ ہے مثلا بجلی کا بل آیا وہ آیا 10 تاریخ, وہ آیا تقریباً 22 تاریخ کو, اب وہ نان ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ 22 کو جمع نہیں کریں گے تو پھر 31 کو ارجنٹ بن جائے گا. جب وہ ارجنٹ بن جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں ایک لمبی لائن لگی ہوگی اور اس لمبی لائن کے اندر آپ کے 4 گھنٹے ضائع ہو جائیں. تو اللہ کے بندے اگر اس کو آپ ارجنٹ کی بجائے نان ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے اندر کرتے تو ارجنٹ نہ بڑھتا اور آپ کے 4 گھنٹے بچ جاتے. دس از کالڈ ٹائم مینجمنٹ. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. مثلا ایگزام کی تیاری, پلاننگ, ریلیشن شپ بلڈنگ, ٹرو ریکریشنز, امپاورمنٹ, یہ نان ارجنٹ, لیکن یہ وقت کے ساتھ ارجنٹ بن جاتے ہیں. اچھا نان امپورٹنٹ ارجنٹ کون سے ہیں؟ مثلا یہ دیکھیں کہ فون کال, ایک ایسے فون کال جو امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ لیکن آپ نے ارجنٹ, مثلا ہر فون کال کو آپ جواب دے رہے ہیں, ہر ای میل کا آپ جواب دے رہے ہیں, ہر جو واٹس ایپ میں جو ہے نا وہ میسج آتے ہیں اس کو آپ پڑھنا آپ فرض سمجھتے ہیں, ہر فیس بک کے اندر جو ہے نا آپ کوئی کومنٹس دے دیتے ہیں, حالانکہ مطلب ہے کہ یہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن آپ نے ارجنٹ بنا دیا تو آپ ناکام آدمی ہے. یہ کوارٹر نمبر 3 اس میں بھی ناکام لوگ ہوتے ہیں, اور کوارٹر نمبر 4 میں تو سارے ناکام ہیں کہ نہ تو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح واٹس ایپ ہے, ٹی وی ہے, فیس بک وغیرہ وغیرہ ہے. یہ جو نیچے آپ 2 دیکھ رہے ہیں نا یہ ناکام لوگوں کے کوارٹر سے, جو اوپر ہے وہ کامیاب لوگوں کے کوارٹر ہے. لیکن دوستو جو نان ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے اس کو جب آپ وقت پہ کریں گے انشاءاللہ تو وہ ارجنٹ میں نہیں جائے گا اور آپ کا بہت سارا وقت جو ہے وہ بچے گا. ان 4 کوارٹرز کو انشاءاللہ سیکھیے. اس کی بے شک آپ ایک کلپ بھی اگر آپ اس امیج کو اس کی فوٹو نکال سکتے ہیں تو اس کا نکالیں, یہ بہت زبردست چیزیں, اس کو آپ خود پڑھیے گا. اچھا مینیجنگ انٹرپشن, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ سم انٹرپشنز آر انویٹیبل, ٹھیک ہے, وہ ایسی ہے کہ وہ سے بغیر آپ کو چھٹکارا نہیں ہوتا. ٹیک ریسپانسبلٹی آف انٹرپشن یو کاز, یو یوز انٹرپشن ایز ایکسکیوز. کچھ لوگ انٹرپشن کرتے ہو کہ او جی مہمان آ گئے تھے نا گھر میں تو میں نے آج ہی زوم میٹنگ نہیں لی. یار مہمان اگر آ گئے تھے تو اللہ کے بندے ان مہمانوں کے ساتھ مل کے زوم میٹنگ سن لیتے, تو کیا یہ مہمانوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہتر بات نہیں ہے؟ آپ نے ایکسکیوز کر دیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ان چیزوں کو بھی انٹرپشن کرتے ہیں جو بزنس کا باعث بنتے ہیں آپ کے لیے, اس کو بھی آپ انٹرپشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کرونا وائرس آ گیا تو آپ کہیں گے یار 1 مہینہ تو جی ہمارا کاروبار بند اور تباہ ہو گیا. او یار ایسا نہیں ہے, اس کو پازیٹیو لے. او یار 1 مہینہ گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کتابیں پڑھنے کا, اللہ کے قریب جانے کا, نزدیک جانے کا, ذکر اذکار کے لیے, بچوں کے لیے, اسٹڈی کے لیے, اسکل سیکھنے کے لیے وقت مل گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ وقت نہ ملتا. ہر چیز کو پازیٹیو لے, اس کو انٹرپشن نہ کہیں, اس کو ایکسکیوز نہ سمجھے. یو ٹرائی ٹو ورک آن ملٹیپل پروجیکٹ ایٹ ونس. ایک انٹرپشن یہ کہ جس وقت آپ جو ہے نا ایک کام کر رہے ہیں اور آپ نے کئی جگہوں پہ پاؤں اڑا دیے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ ایک کام کو کامیاب کریں تو بے شک اگلے پروجیکٹ پہ پھر جائیں. آپ کی لیزینس اور آپ کی جو ہے نا ڈسٹریکٹڈ, یعنی کہ جو آپ جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, یو ایکسپٹ نان ورک کالس, ٹھیک ہے, اور امیجیٹ ریسپانس ٹو دا فونس. پریٹو کا تھوڑا سا پڑھیں گے. پریٹو ایک جو ہے اٹلی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا سائنٹسٹ ہے. اس نے کہا کہ جی دنیا کے اندر 20% کام جو ہے نا ایسے ہیں جس سے 80% رزلٹ آتے ہیں. پریٹو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صبح سویرے 20% ورزش کریں تو آپ 80% کام کر سکتے ہیں. دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے, پاکستان کے اندر اور دنیا میں 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے, 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے, اور 80% غریبوں کے پاس 20% دولت ہے. یہ 20-80 کا اصول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ 20% آپ نے اسکل سیکھی, آپ نے ٹریننگ لی, آپ نے ٹریننگ پہ 20% ٹائم گزارا, آپ نے تمام زوم میٹنگ اٹینڈ کی, آپ نے ہر ایک سیمینار ویبینار اٹینڈ کیا, اس پہ آپ نے 20% ٹائم نکالا, تو ماشاءاللہ 80% آپ نے پیسہ کما لیا. تو یاد رکھنا دنیا کے اندر 20% جو ہے نا جو کام ہے وہ 80% کام کے باعث بنتے ہیں. تو پروکریسٹینیشن کیا ہے اور یہ ساری چیزیں, تو یہ اچھا اب میں آپ کو آخر میں ایک زبردست مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس کمپنی میں لوگ آتے ہیں کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مثال کے طور پر
आप बिजनेस और जॉब करते हैं, ठीक है, और अचानक कॉल आती है कि आपकी वालिद साहिबा का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अल्लाह ना करे, तो क्या आप जॉब को छोड़ेंगे कि नहीं? तो फिर टाइम तो मिल गया। याद रखना दोस्तों, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज में हम रोजाना 9 से 5 बजे तक जाते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, 50,000 रुपए नौकरी के लिए। तो अगर मैं आज आपको कहूं कि यार आप 16 साल तक पढ़ते रहे, 8 घंटे, 50,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो यहां अगर आप 2 से 3 घंटे टाइम दे और 2 साल के अंदर 3 से 5 लाख कमाएं, और अगर आप मेरी बात को समझे तो आप माशाल्लाह अक्लमंद है, और अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि आपका बिलीव नहीं है, ठीक है। और मैं एक और मिसाल आपको दे सकता हूं कि वो ये है कि लेट से एक गिलास है, आज एक गिलास टेबल पे रखें, मेरे इस लेक्चर के बाद एक गिलास को टेबल पे रखें, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर डालें, ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना जब आप डालेंगे तो गिलास के अंदर फिर भी जगह बचेगी, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पत्थर, ये जॉब है आपके, ये आपका जॉब है। उसके बाद छोटे पत्थर डालें, छोटे छोटे पत्थरों के लिए भी जगह होगी, ये घर के दीगर काम है जो आपको करने पड़ते हैं, फिर भी जगह बचेगी। फिर उसके अंदर रेत डाले, रेत की जगह तो बचेगी। ये जो है ना जो आप हमारे साथ काम करते ग्रीन लीफ में, वो ये टाइम है कि रेत के लिए भी तो जगह बच गई है। और दोस्तों के बड़े पत्थर भी डाल दिए, फिर छोटे पत्थर भी डाल दिए, फिर रेत भी डाली, फिर भी जगह बचेगी पानी के लिए, फिर पानी भी डाल कर सकते हैं। और वो पानी क्या है? आपके सैर व तफरी, टीवी देखना, फेसबुक देखना वगैरह वगैरह, जो बचे थोड़ा सा, तो वो जो पानी मैंने गिलास में डाला तो वो उसको आखिर में करें। बड़े बड़े पत्थर क्यों हुआ है? आपकी जॉब है, दुकानदार, ये सारा कुछ है। छोटे छोटे पत्थर क्या है? वो आपकी घरेलू मसरूफियात है, 4-5 घंटे, और उसके बाद 2-3 घंटे वो रेत है जो आप हमें दे रहे हैं। और जो पानी है, यानी कि गिलास के अंदर जगह अभी नहीं होगी जब आपने पानी भी डाला, बिल्कुल फुल हो गई। लेकिन सिर्फ बड़े पत्थर डालने से अगर आपका है कि गिलास में जगह खत्म हो गई, तो ये बेवकूफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इन तमाम चीज़ों पे जो है ना वो अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।